السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے تختی نمبر 13 مشق تشدید۔ کل ہم نے مشدد حروف پڑھے تھے، آج بھی ہمارا سبق ہے تختی نمبر 13 مشق تشدید۔ ٹھیک ہے، نون اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ جب میم کے اوپر شد آ جائے اور نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے۔ غنہ کے بارے میں ہم پہلے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ غنہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں را مشدد ہے، را کے اوپر شد بنی ہوئی ہے۔ را کو پچھلے والی حرف یعنی با سے ملا کر ہم پڑھیں گے۔ با را پیش بر، را زیر ری، بر ری، زا زبر زا، بر ریزا۔ اسی طرح سواد کے نیچے زیر ہے اور اس کے اوپر شد بنی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ 3 دانے آنے ہیں، اس کو شد کہتے ہیں۔ اس کی آپ اچھے سے پہچان کر لیں۔ ہا سواد پیش حس، سواد زیر سی، حسی، لام زبر لا، حسیلا۔ سواد دال زبر صد، دال زبر دا، صد، قاف زبر قا، صدق۔ عین دال زبر عد، عد، دال زبر دا، عد، دال زبر دا، عدد۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، را زبر را، قدر۔ کاف زال زبر کز، زال زبر زا، کز، با زبر با، کذبا۔ نون عین زبر نا، عین زبر آ، نعا، میم زبر ما، نعما۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نون ہے، نون کے اوپر شد ہے، یہاں ہم غنہ کریں گے۔ یا زبر یا، زوا نون پیش زن، یا زن، نون پیش نو، یا زنو۔ یا زبر یا، ہا زواد پیش حز، یا حز، زواد پیش زو، یا حزو۔ جیم نون زبر جن، نون زبر نا، جنہ، تا دو زیر تن، جنتن۔ زا را زبر زر، را زبر را، ذرہ، تا دو زیر تن، ذرتن۔ اب واو کے اوپر شد ہے تو واو 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ قاف وا پیش قو، وا زبر وا، قوہ، تا 2 زیر تن، قوتن۔ کاف را زبر کر، را زبر را، کرہ، تا 2 پیش تم، کرتن۔ سین عین پیش سع، عین زیر ای، سعی، را تا زبر رت، سعیرت۔ قاف دال زبر قد، دال زبر دا، قد، میم تا زبر مت، قدمت۔ کاف دال زبر کز، دال زبر زا، کز، با تا زبر بت، کذبت۔ زا واو پیش زو، واو زیر وی، زوی، جیم تا زبر جت، زویجت۔ سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سجی، را تا زبر رت، سجیرت۔ فا جیم پیش فج، جیم زیر جی، فجی، را تا زبر رت، فجیرت۔ سین یا پیش سوی، یا زیر یی، سویی، را تا زبر رت، سویرت۔ عین تا پیش ات، تا زیر تی، اتی، لام تا زبر لت، عتیلت۔
काफ वाव पेश कुफ वाव जेर वी कुव्वी रा ता ज़बर रत कुव्वीरत। ये ता है और ये त्वा है, ठीक है। इन दोनों का मखरज करीब करीब ही है, ठीक है। ता त्वा ज़बर तत त्वा ज़बर त्वा तत त्वा लाम जेर ली तो ताली आइन पेश उ तत्वाली उ। तो यहाँ पे हम अपने सबक को कंप्लीट करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।